औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वजल फलादम अजमईन 25 Prophets name mentioned in Quran Part 4 Number 16 Hazrat Yunus Jonah alayhi salam. Number 17 Hazrat Harun alayhi salam. Number 18 Hazrat Daud David alayhi salam. Number 19 Hazrat Solomon alayhi salam. Number 20 Hazrat Ilyas alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ja'alna